12 वर्ष रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत जो प्रतिज्ञा नहीं से प्रतिज्ञा को सफलतापूर्वक पालन करी आज भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर परिसर रे दीपदान करा जाउछि एवं जिला बीजेपी तरफ ए दीपदान करा जाउछि सीधासळख चित्र आपनको देखैबाकू चाहिबी जे केउ भली भाबरे वर्तमान लिंगराज मंदिर परिसर रे बीजेपी रो जो माने रहिछन्ति कार्यकर्तांक कथा कहंतु एवं ता संगे संगे राज्य सभापतिंक कथा कहंतु अबा विधायक बाबू सिंहक कथा कहंतु एवं बीजेपी रो जो अन्य कार्यकर्ता माने रहिछन्ति से माने इथे सम्मिलित होइछन्ति एवं सम्मिलित होई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींकर सुस्थ दीर्घायु एवं निरामय जीवन पाई जो महाप्रभु लिंगराज को पाखरे दीपदान करिसेंती एवं दीप प्रज्वलन करिसेंती ए दीप प्रज्वलन रो गोटे उद्देश्य रहिछि लगातार 12 वर्ष धरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भली भाबरे निरवच्छिन्न भाबरे समस्त देशवासी सेवा करिसेंती से सेवा को से उत्सर्गित सेवा को समस्त मन पकेबा को चाहउछथि एवं ता संगे संगे प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य को निरोगी एवं केउ भली भाबरे से निरामय भाबे निजर जीवन यापन करि परिबे एवं ता संगे संगे आपन को कहि परिबी जे केउ भली भाबरे देशर विकास रे पुणी जो भूमिका से ग्रहण करिसंती से विकास धारा को बजाय रखिबे ताको नै कि एभली आज कार्यक्रम आयोजन करा जाउछि हम सहित राज्य सभापति उपस्थित रहिसंती मनमोहन सामल चेष्टा करबी तांकर प्रतिक्रिया नेबाकू सीधासळख सेठर उपस्थित रहिसंती प्रधानमंत्री को उद्देश्य रे तांकर सुस्थ दीर्घायु निरोग जीवन उद्देश्य रे आज आपण माने दीपदान करूछंती एवं 12 वर्ष मध्ये पूर्ति होइछि आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को आज गोटे अवसर आम समस्त गोटे प्रेरणार दिन उत्साह दिन एवं संकल्पर दिन आज यशस्वी प्रधानमंत्री सर्वकालीन रेकर्ड को भंग करी आज से कंटिन्यूअस इलेक्टेड सभापति निर्वाचित प्रधानमंत्री भाव में आज 4399 दिन अतिक्रांत करछंती एवं आम सरकार 12 वर्ष पूरा होती जो आज अवधि आज पंडित नेहरू को जी दिन कार्यकाल था ताठू गोटे दिन अधिका से प्रधानमंत्री भाव में आज कार्य आरंभ कर निष्ठापर भाव में जो कठिन परिश्रम बिना छुट्टी रे बिना अवसर रे बिना कौन विषय सर्वनिम्न नहीं जो भाव में साधारण कार्यकर्ता असाधारण व्यक्तित्व से आम समस्त गोटे निश्चित बार उदाहरण अच्छा दीर्घ जीवन कामना आम लिंगराज महाप्रभु पाखे समस्ते आमर भुवनेश्वर जिला तरफ राज्य तरफ समस्ते आज प्रार्थना करुचु जे सी आहरी आगामी दिन में जो समस्या अच्छी आह्वान अच्छी ताको सामना करेंगे मन जो कल्पना अच्छी स्वप्न अच्छी 2047 विकसित भारत करवा से स्वप्न को साकार करने तांको लिंगराज महाप्रभु शक्ति दियंतु एवं विगत वर्ष मानक जो भाव में सबू समस्या समाधान करने दिगरे आज जिते आह्वान सामना को आसी जो जो कार्य पूर्व सरकार करिपार नथिले से काम को से करिवार जो समर्थ होइछन्ति ताकू आमे यदि स्मरण करवा जे जीएसटी पूर्व सरकार करिपार नथिले जीएसटी को आज से इम्प्लीमेंट करि ग्राउंडेड करि पारछन्ति ऐतिहासिक 25 कोटी दारिद्र सीमा रेखा ऊपर लोगों को आज गरीबी को गरीब 25 कोटी गरीब लोग 12 वर्ष भीतर गरीब सीमा रेखा ऊपर आनी एवं कोरोना भली एक समस्या रे गरीब कल्याण योजना को निरंतर भाव में जारी रखा काम करवा समस्यार समाधान करवा सब प्रकार विश्वर अद्वितीय नेता भाव आज आज जो मान्यता मिली त्याग तपस्या साधना असीम आत्मविश्वास तांको कठिन परिश्रम ये जगह पहुंचे एवं निश्चित भाव में आमे आज प्रार्थना करूँ जे जो जो समस्या आसो से समस्यार समाधान से निश्चय करें जो आह्वान आसो सामना करें एवं आगामी दिन में विकसित भारत दिगरे जो प्रचेषा अच्छी निश्चय लिंगराज महाप्रभु शक्ति देवे पूर्व प्रधानमंत्री जमती कहि परिबा नेहरूंकर रेकर्ड भांगी एवं 12 वर्षर सफलतार गाथा गाउछन्ती सरकार ओडिसा रे मध्य 2 वर्ष पूर्ति हेछि सरकार किंतु विरोधींकर टार्गेट जे सरकार लोक देखाणिया भाबरे जो प्रतिश्रुति देइथिले जो मैनिफेस्टो देइथिले ताहा पूर्ण करि पारि नाहंती एवं विरोधी कहउछन्ती कोन सफलता करिसंती निज सफलता निजे बखाणीचंती समान हम संकल्प पत्र को पढंतु प्रथम संकल्प पत्र आमे सरकार आसीबार डे वन शपथ नवार डे वन आम सब ए टू जेड सबुगुड़िक काम करवा ये आरंभ करूँ एवं सबू काम पूर्णांग करने जाऊँ
ସେମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ 15 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଗେ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ। ତାଙ୍କ ନୈତିକ ସାହସ ଥିଲେ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କହିଥିଲେ 1 ଇଞ୍ଚ ଜମି ଜଳସେଚନ କରିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି A to Z ଏବଂ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା କହିଛୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଆମେ କରିଛୁ। ଆମେ କହିଥିଲୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେବୁ ଆମେ 4 ଥର ପଇସା ଦେଇ ସାରିଲୁଣୁ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କହିଥିଲୁ ଆମେ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ 500 କୋଟି ଦେବୁ କହିଥିଲୁ ଦେଲୁ। 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା କହିଥିଲୁ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଆମେ ନେଇନୁ। ଶପଥ ନେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିନି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଆମେ ଖୋଲେଇଛୁ। ଆମେ 80 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ବି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଅଥରିଟି ବନେଇଛୁ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ 75 କିଲୋମିଟର ଅଥରିଟି ବନେଇଛୁ। ବିଧାନସଭାରେ ଏଟା କେବେ ଇତିହାସରେ ଅଥରିଟି କେବେ ବନେଇ ନଥିଲା ଆଜି ବନେଇଛୁ ଏବଂ ଇରିଗେସନ 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ କିଏ ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଇଏ ବିଷୟ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ। ଯଦି କହିବେ ନିଜେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ଆମ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବୁ ଯେ ଆମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଗେ। ଆମେ 15 ବର୍ଷରେ ଏଇ କାମ କରୁଛୁ ତାକୁ ଗଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ଗଣେଇବାରେ ଅନ୍ୟକୁ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର କୋଉଟା ହେଲା? ନୈତିକ ସାହସ କୋଉଟା ହେଲା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କର। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବାବୁ ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ତ୍ତି 12 ବର୍ଷ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷର ସରକାର ପୂର୍ତ୍ତି ୟା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଦୀପଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଜି 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ଲମ୍ବା ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଲମ୍ବା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ପରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସେ ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଛୁଟି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ସାରା ଯୁବ ମାନସ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନକୁ 16 ଘଣ୍ଟା 17 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଟି ନେଉନାହାନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଶ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଛୁଟି ନେଉନାହାନ୍ତି ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସେବା କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶବାସୀ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଦେଶବାସୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ 12 ତାରିଖ ପରେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଥିଲା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ जो प्रतिश्रुतिबद्ध थिला गोटे पर गोटे से प्रतिश्रुति के पालन करुच्ची मु भावुची साधारण लोक आ द्वारा उपकृत होउथिबे देशवासी आ द्वारा उपकृत होउथिबे राज्यवासी आ द्वारा उपकृत होउथिबे। आगामी दिन रे आहुरी राज्य सरकार ए टर्म 5 वर्ष आ 3 वर्ष अछि निश्चित भावे ता माध्यम रे साधारण लोकन को आमे केमते न्याय दबा से कथा को मध्य आगामी दिन रे देखिबा एवं देशवासी राज्यवासी सुविधा सुजोग पाइबे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखुते आम सहित विधायक बाबू सिंह रही राज्य सभापति मनमोहन सामल रही संगे संगे आपको कहीपरि बीजेपी अन्य दलीय कर्मकर्ता माने उपस्थित रही जिला संगठन जो सांगठनिक कर्मकर्ता माने रही से उपस्थित रही समस्त गोटे मोटिव जे आप देखिपुं दीपदान कर लिंगराज मंदिर परिसर में कारण दीर्घ लगातार भाव में 12 वर्ष धरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आसन में रहिबा संगे संगे निरवच्छिन्न भाव में सर्वाधिक ऑल टाइम रेकर्ड को से भंग करिसेंती। मात्र 4.9% रो आरंभ हो जाउची गढ़ा मजूरी। आज्ञा हां सिटी ज्वेलर्स आनी देछि गढ़ा मजूरी रो मूल्य मात्र 4.9%। ता सहित सोना दर उपरे 2000 टंकार संपूर्ण छाड़। आज ही आसंतु सिटी ज्वेलर्स राजमहल स्क्वायर भुवनेश्वर सर्तबड़ी।